Hello, Matuji, and you're watching Northeast Express on Hornbill TV. A suspected sex racket was uncovered in the Siv Bari area of Tripura's Dharmanagar on Thursday following an action taken by alert local residents. According to reports, 2 men and a married woman were allegedly found in suspicious circumstances inside a private residence and were subsequently handed over to the police for investigation. According to residents, the house had been under observation for several months due to frequent visits by unfamiliar individuals. Locals reported noticing a pattern of young men entering the premises at odd hours, raising concerns about illicit activities. On Thursday, 2 men reportedly entered the house, prompting immediate action by members of the community. The individuals were identified as Hussein Mia and Karim Mia. One of them, Hussein Mia, is said to be the son of the local PJP leader Makadas Ali. Along with them, a woman identified as Sagarika Debnat was also found inside the premises. The group was detained by the locals and later handed over to the police. Authorities have initiated an inquiry to determine the nature of activities conducted at the residence and whether legal action is warranted. Police are yet to make an official statement on the detention. কিটা হুসেন কিটা মিয়া বয়স কত? 32 বাবার নাম কি? বাড়ি কোন জায়গা? পুলিশ কেলি আনছে তোমার এখানে? আনলে তারা পাবলিকে ধরে মারধর করে করতে যায়। পাবলিকে মারধর করছে তোমার? কেলিকা মারধর করছে? তো তারা ভাষা দিছে যা গল্প করা দিছে তারা ভাষা গল্প করা গেছিল? কই গেছো গল্প করা? তারা ভাষা দিছে। তারা ভাষা কোন জায়গা? শিববাড়ি। শিববাড়ি। ও পাড়া প্রতিবেশী নিয়ে তোমরা ধরছে? কেলিকে ধরছে? তো আমার কে পাইছে বুয়া বুয়া তোমার এমনি এই করছে পাড়া প্রতিবেশী? বুয়াতি পাইছে বাবা। বুয়াতি পাইছে। তোমার নাম কি? কিষানজিৎ ঘোষ। কিটা? কিষানজিৎ ঘোষ। বুয়াতি পাইছে। তোমার বাসা কোন জায়গা? শিববাড়ি রোড। তো তোমার বয়স কত? 25 প্লাস। তোমার বাবার নাম কিটা? মনোজ ঘোষ। কত নম্বর ওয়ার্ড? ওয়ার্ডটা জানি না, আমি জানাইছি। তোমরা কি এখানে ভাড়া থাকো নি? না না, নিজের বাড়িতে, নিজের বাড়ি দিছে মারে। শিববাড়িতে না? কোন সময় আনছে পুলিশ তোমরা ওখানে? আচ্ছা আচ্ছা। The Joint Secretary of Nagaland's Finance Department, Reni Wilfred, was on Wednesday suspended from his position due to the ongoing investigation against him. In a suspension order by the Nagaland Chief Secretary, it has been stated that the suspension was initiated due to a case against him in respect of a criminal offence that is under investigation. The order said, during this period, the headquarters of Reni Wilfred shall be PNAR Department, Government of Nagaland, and he shall not leave the headquarters with permission. It may be recalled that Reni Wilfred, who was earlier the Joint Secretary of Investment and Development Authority of Nagaland for IDAN, was accused of sexually harassing multiple women employees for which he was booked. He was also accused of the same offence when he was the Deputy Commissioner of Noklak. Justice Kempaiah Somashkar was sworn in as the 9th Chief Justice of Manipur High Court at a formal ceremony held at the Darbar Hall of Raj Bhavan in Imphal. The oath of office was administered by Manipur Governor Ajay Kumar Balla. He succeeds Justice D. Krishna Kumar, who retired on May 21, 2025. Justice Somashekar appointment was recommended by the Supreme Court Collegium on May 15 and was approved by the President of India on May 20 under Article 217 Clause 1 of the Constitution of India. He officially assumed charge today. Born on September 15, 1963, Justice Kempaiah Somashekar hails from Karnataka. He began his legal practice in 1990 in the districts of Mysore and Chamrajanagar, handling both civil and criminal cases. Known for his legal acumen and integrity, he was directly appointed as a district and session judge on June 17, 1998. During his judicial career, he served in several key positions, including Principal District and Sessions Judge in Uttara Kannada Karwa District and Hassan. He has also held other significant roles within the Karnataka judiciary before being elevated to the Manipur High Court. Justice Somashekar brings over 3 decades of legal experience to his new role and is expected to strengthen the delivery of justice and judicial administration in Manipur.
All-State Convention of the Tripura Unorganized Congress, Tripura Pradesh Congress Committee President Ashish Kumar Saha reaffirmed the party's commitment to advocating for the rights and welfare of unorganized sector workers. He highlighted the success of previous demands and emphasized the power of collective political action. National Chairman of the Unorganized Congress Dr. Udit Raj criticized the central government for neglecting the needs of the unorganized workforce, which includes over 44 crore people such as electricians, vendors and daily wage earners. He pointed out their lack of job security and exclusion from social benefit schemes. Dr. Raj also cited Rahul Gandhi's continued concern for the informal sector. Tripura Unorganized Congress Chairman Shantanu Paul called for a structured policy framework to safeguard and empower unorganized workers. ऑल त्रिपुरा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कांग्रेस की आज राजनैतिक सम्मेलन এই সম্মেলনে সারা রাজ্য থেকে আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কারদের তাদের নেতৃবৃন্দরা এসেছেন বিভিন্ন দাবি দাবা নিয়ে তারা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে আংশিকভাবে এই দাবি দাবা পূরণে সরকারকে বাধ্য করা হয়েছে। বিশেষ করে ডিডিটি স্পেয়ারদের যে দাবি ছিল এই দাবি আজকে অংশত পূরণ করা হয়েছে। আরও ব্যাপক আন্দোলনের প্রস্তুতি এবং নানা সমস্যায় জর্জরিত এই রাজ্যে অসংগঠিত শ্রমিকরা তাদের বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা হবে। Employees Congress is a department of Congress. Congress का एक डिपार्टमेंट है। 44 करोड़ लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ज़्यादातर एम्प्लॉइज कामगार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। इसमें नरेगा का स्कीम है, हॉकर्स, वेंडर्स, डेली वेजर्स, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, सिक्योरिटी, कंस्ट्रक्शन में जो वर्कर्स हैं पूरा देश में मिला करके और त्रिपुरा में बड़ी संख्या में है। तो आशीष कुमार शाह जी के नेतृत्व में शांतनु पाल जी के नेतृत्व में शांतनु पाल जी त्रिपुरा के स्टेट चेयरमैन, मैं नेशनल चेयरमैन उदित राज और इनकी सबसे बड़ी समस्या है ये राहुल गांधी जी का विजन था कि अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है और फिक्स जॉब नहीं है। कुछ फैसिलिटीज है लाइक प्रोविडेंट फंड का और इंश्योरेंस ESI का वो भी नहीं मिलता है। तो अवेयरनेस पैदा करें कि जो एम्प्लॉइज हैं उनका प्रोविडेंट फंड नंबर होना चाहिए, ESI नंबर होना चाहिए। पेंशन की कोई गारंटी नहीं, बच्चों की पढ़ाई की कोई गारंटी नहीं। तो बहुत बड़ी संख्या है। त्रिपुरा एक मजदूर आंदोलन बंगाल त्रिपुरा में लिए जाना जाता है। तो त्रिपुरा में भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में 6-7% लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे बड़ा वर्ग, सबसे बड़े लोग जो हैं अनऑर्गेनाइज वर्कर्स ही है। और संगठित कामगार जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स इंग्लिश में हम कह सकते हैं। इनका बहुत शोषण होता है। जब एम्प्लॉयर चाहता है इनको निकाल देता है, पेमेंट इनको नहीं मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, डेली वेजर है, कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम है, रोड का कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है। 10 दिन काम मिला उसके बाद काम बंद हो जाता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कांग्रेस पार्टी के पास ही ये डिपार्टमेंट है और इनकी चिंता हम करते हैं, कॉमन लोग हैं, चाहे वोट की चिंता न करते हुए, लेकिन जो विचार हैं कांग्रेस के हर आदमी को मिनिमम जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए। लेकिन इस समय जब बीजेपी सारा ठेकेदारी पर कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम प्राइवेटाइजेशन के मोड पर चली जा रही है। तो जो पहले रेगुलर जॉब थे, फिक्स्ड सैलरी हुआ करती थी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड होता, सब खत्म होता जा रहा है। मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन इन्हीं लोगों का है, असंगठित कामगार लोगों का। उसका आज स्टेट संबोधन किया है। तो अब इसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट की रिप्रेजेंटेटिव यहाँ है, रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे
then they will go back. They will organize at district level, तहसील लेवल एंड लोकल लेवल पर ये उनके जो अवेयरनेस मिनिमम वेजेज क्या है यहाँ पर, मेडिकल फैसिलिटीज कहाँ क्या है, प्रोविडेंट फंड उनका जमा होता है कि नहीं जमा होता है, उसके राइट्स क्या है, मोड ऑफ पेमेंट क्या, केवल कैश है कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र है। हालांकि ऑनलाइन होना चाहिए, लेकिन जो ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं, कैश देते हैं। और नरेगा में बड़ा फ्रॉड है, कुछ ही लोगों को बार बार काम मिलता है, तो वहाँ का विलेज हेड होता है, सेक्रेटरी होता है, उसमें भी करप्शन है, फर्जी है। नरेगा का पैसा बहुत कम आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट कामगार विरोधी गवर्नमेंट। Tripura police, with assistance from local villagers, detained 5 Bangladeshi nationals, 2 women and 3 men from the same family near the Patariyadar border in Sipahijala district on Thursday. The group admitted to cross the border illegally to seek employment in Delhi, allegedly guided by Bangladeshi human traffickers who charged them 15,000 taka and took a mobile phone before abandoning them. Identified as Monir Khan, his wife Sahiba Khatun, sons Sahajalal and Swadin Khan and daughter-in-law Dulali Khatun. The family evaded BSF patrols and was spotted by locals after roaming the area overnight. Police suspect the involvement of a cross-border trafficking network, possibly aided by local Indian agents from Adarsh colony. An investigation is underway to uncover more details and intensify those involved. আজকে ভোরবেলা একটি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মধুপুর থানা, আমাদের গোয়েন্দা শাখা এবং এলাকাবাসীর সহযোগিতায় আমরা 5 জন বাংলাদেশি লোককে আটক করতে পারি পাথারিদুয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে, এবং এরপর এদেরকে আমরা থানাতে নিয়ে আসি এবং এখন ইন্টারোগেশন চলছে। এর ভিত্তিতে একটি স্পেসিফিক কেসও আমরা রেজিস্টার করে নিয়েছি এবং আদালতে তাদেরকে ফরওয়ার্ড করা হবে। প্রাথমিক তদন্তে কী বোঝা গেছে, কীভাবে এইভাবে প্রবেশ করলো? মনে হচ্ছে সীমান্ত ক্রস করে আজ ভোরবেলায় ওরা প্রবেশ করেছে এবং সাথে সাথে আমাদের কাছে খবর আসে এবং আমরা অভিযান চালাই। এবারে কেউ যুক্ত থাকতে পারে এর মধ্যে? তাই ইন্টারোগেশন চলছে, ইনভেস্টিগেশনে তা ফিরিয়ে আসবে। তাদের বাড়ি বাংলাদেশে রংপুর অঞ্চলের কাছাকাছি। তার কি একই পরিবারের? একই পরিবারের। কি উদ্দেশ্য আসছিল? এটা ইনভেস্টিগেশন চলছে, দেখছি আমরা কি উদ্দেশ্য, কেন এসেছে, কোথায় যাবে, সব কিছুই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কীভাবে এখানে আসলো? আইসো কি করে এখানে? কীভাবে? বর্ডার পার করে। কে পার করে দিয়েছে তোমরা? আমার বাংলাদেশের লোকে পার করে দিয়েছে। তুমি কই জেলে তোমরা? কোন জায়গা জ্বালিয়ে? আমরা দেখলাম দিল্লি যেতাম। এখানে আরও আসলে আগে আসলা? না, আগে আসিনি। তো কার হাত ধরে জ্বালিয়ে দিল্লি? কোন লোক টুক আছে তোমরা? লোক আমার বাংলাদেশে, আমি ও চিনি, ও পার করে দিয়ে ও তো আমার কত ভাগছে, আমাকে পাশে থেকে চলে গেছে। কি নিয়ে গেছে তোমরা থেকে? টাকাটাও নিয়ে গেছে? সব নিয়ে গেছে। এরপরে কেউ যুক্ত আছে কিনা তোমরা? না, ইন্ডিয়ান না। তোমরা কি একই পরিবারের? হ্যাঁ, আমরা কি করি? তোমার নাম? আমার নাম শাহজালাল। জানেন? মনির খান। তোমার কি হয়? আমার আব্বা। ওই জানেন? ও আমার মা। নাম কি? সাইবা। তারপরে? ও দুলালি। হ্যাঁ, তোমার কি হয়? আমার বউ। আর বুঝলেন? আমার ভাই স্বাধীন। সবাই এক পরিবার না? এক পরিবার। Union Minister for Communications and Development of the Northeastern Region MDONER Joydeep Aditya M. Skinda on Thursday conducted a high-level review of the preparations for the Rising Northeast Investors Summit 2025 at Bharat Mandapam, New Delhi. Prime Minister Modi is expected to inaugurate the summit. Speaking over the summit, Skinda said based on the 10% share of gross budgetary support given to the northeastern states, an investment of rupees 6 lakh crore was made in the northeast. Apart from this, an additional rupees 5,25,000 crore was given to the states through the tax devolution program, which brought an all-around change in this region. Tomorrow, investments worth rupees 4,22,000 crore have been outlined for these 8 states, stating that investors are excited to invest in the Northeast because they recognize that the northeastern states have emerged as a new grown paradigm. He said if the 30
6 states and union territories are one train. The Northeast have become the engine of the train. प्रधानमंत्री जी का संकल्प, प्रधानमंत्री जी का हृदय का भाव, प्रधानमंत्री जी की आशा अभिलाषा और दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर आज हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र 8 के 8 राज्य आज पूर्ण रूप से विश्व की विकास और प्रगति की गाथा में अपना योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। पिछले 10 वर्षों में जो परिवर्तन आया, जो क्षेत्र पिछड़ा समझा जाता था, जो क्षेत्र दूर दराज क्षेत्र समझा जाता था, जिस क्षेत्र को कभी भी प्राथमिकता कभी नहीं दी जाती थी, प्रधानमंत्री जी ने उस पैराडाइम को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। और जो 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट का भाग उत्तर पूर्वी राज्य में देने का निर्णय लिया गया, जिसके आधार पर करीब करीब 6 लाख करोड़ का निवेश वहां हुआ है। उसके अतिरिक्त जो टैक्स डेवल्यूशन की कार्यक्रम के आधार पर 5,25,000 करोड़ अतिरिक्त राज्यों को दिया गया है, उससे एक सर्वांगीण परिवर्तन इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाया गया है। आज हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र हवाई सेवा से पूर्ण रूप से जुड़ चुका है। 9 से 17 एयरपोर्ट बन चुके हैं। हमारे 990 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति हफ्ता होते थे 2014 में, आज वो 2000 से भी ज्यादा है। रेलवेज के क्षेत्र में करीब 1900 किलोमीटर का ट्रैक डल चुका है। करीब 19 प्रोजेक्ट्स हैं 81,000 करोड़ के निवेश के आधार पर। हमारा सबसे लंबा रोड ब्रिज भूपेन हजारिका ब्रिज 9 किलोमीटर का बन चुका है। हमारा सबसे लंबा रोड कम रेल ब्रिज हमारा बोगीबिल ब्रिज 4.2 किलोमीटर का बन चुका है। अगर आप रोड के क्षेत्र में देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में 50,000 करोड़ के 45,000 किलोमीटर की रोड बन चुके हैं। नेशनल हाईवेज 10,000 किलोमीटर बने थे 60 वर्षों में। 10-11 वर्षों में 6,000 किलोमीटर के हाईवे अतिरिक्त बन चुके हैं, आज 16,000 किलोमीटर है। वाटरवेज एक होता था 60 वर्षों में, आज 11 वर्षों में 20 बन चुके हैं। एमवी गंगा हमारी जो क्रूज है वो इलाहाबाद वाराणसी से लेकर असम तक आज पहुंचती है। तो एक टेलीकॉम के क्षेत्र में 4,500 गांव 4G से जुड़ चुके हैं। करीब 4,000 करोड़ का हम अतिरिक्त निवेश कर रहे हैं 100% सैचुरेशन के लिए। तो एक पूर्ण परिवर्तन इस क्षेत्र में आ चुका है। और जब ये कहानी हमारे सारे सीएम्स को लेकर, मुख्यमंत्रियों को लेकर, हम लोग ने पिछले 11 महीने में 9 रोड शो किए हैं 9 शहरों में पूरे देश के अंदर। बंगलुरु से चेन्नई से अहमदाबाद से मुंबई से दिल्ली से इंदौर, सारे कलकत्ता, सारे देश में हम लोग घूमे हैं मुख्यमंत्रियों के साथ। और एक उत्सुकता निवेशकों में है उत्तर पूर्वी राज्य में निवेश करने के लिए, क्योंकि वो पहचान चुके हैं कि उत्तर पूर्वी राज्य आज नया पैराडाइम ऑफ ग्रोथ के रूप में उभर चुका है। Trade editor M. Skinda also stated that this investment was not a state-specific agenda but was a region-specific agenda. He said there was a huge international curiosity about the Northeast because these states and regions are a gateway to Southeast Asia and ASEAN. Employment opportunities will be created in many areas through this investment, he said. हमारे सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो IT, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इन सभी क्षेत्रों में निवेश आ रहा है। ये 4,22,000 करोड़ का निवेश हर एक राज्य में ये निवेश आ रहा है। तो ये एक राज्य स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है, ये एक रीजन स्पेसिफिक एजेंडा है। और हर एक राज्य में 20 से 50 से 60 हजार करोड़ रुपए का निवेश हर एक राज्य में आ रहा है। और उत्सुकता से हमारा हर एक एंटरप्रेन्योर देश का, छोटे से लेकर बड़े तक, हर एक पीएसयू, हर एक निवेशक, हर एक विदेशी कंपनियां, भारतीय कंपनियों में चाहे वो
आदित्य बिरला ग्रुप हो, चाहे आईटीसी ग्रुप हो, चाहे अडानी ग्रुप हो, अंबानी ग्रुप हो, चाहे न्योटिया ग्रुप हो, सारे के सारे वहां निवेश कर रहे हैं और एक उत्सुकता के साथ इस क्षेत्र के विकास और प्रगति की भागीदारी में अपना योगदान दे रहे हैं। In a shocking incident, a 9-year-old girl was found dead under suspicious circumstances in the Kalateba area under Manu Bazar police station in South Tripura district. The body was discovered in a rubber plantation near her home. According to the report, deceased has been identified as Uja Shika Chupura, daughter of Rahim Chupura, a resident of Lal Singh Sardarpura. She had reportedly gone missing on Tuesday evening. Despite extensive efforts by her family to locate her throughout the night, there was no trace of her until next morning. It was the rubber plantation workers who spotted her body early Wednesday and immediately raised an alarm. A police team from Manu Bazar station quickly reached the site and was soon joined by a forensic unit. The body was later shifted to a Manu Bazar Primary Health Center for post-mortem examination. আমি ডক্টর দেবজ্যোতি মজুমদার, MOIC মনুবাজার রুরাল হসপিটাল। কিছুক্ষণ আগে আমাদের মনুবাজার পুলিশ ওসি সাহেব আমাকে ফোন করে জানান যে জেসিকা ত্রিপুরা নামে 9 বছরের, পিতার নাম রহিম ত্রিপুরা, একটি ডেড বডি পাওয়া যায় ভৈরব দেবন পাওয়ারা কালাডেবা বিসি আন্ডারে। এই বডিটা এখন আমাদের হসপিটালের মর্গে আনা হয়, ওখানে রেখেছি। কিছুক্ষণ পরে আমরা পোস্টমর্টম করে অরিজিনাল কী কারণে ওর মৃত্যু হয়েছে এটা আমরা খতিয়ে দিই। এর জন্য আমাদের SDMO সাবজুমের তরফ থেকে একটি মেডিকেল টিম, স্পেশালিস্ট ফরেন্সিক মেডিকেল টিম অফ ডক্টরের একটা টিম গঠন করে দেওয়া হবে, যাতে করে এটা সুস্থ কারণ জানা যায়। ধন্যবাদ স্যার। সবাইকে ধন্যবাদ, সোশ্যাল মিডিয়া যারা দেখতেছেন তাদেরকে। কালকে উজ্জ্বলিকা ত্রিপুরা নামে নাবালিকা মেয়ে 9 বছরে মারা গেছিল। কী কারণে মারা গেছে এটা ঠিক এখনও তদন্ত চলছে। পুলিশের সঙ্গে কথা আমরা বলেছি এবং তাদের সঙ্গে ডিসকাশন করার পরে এটা পোস্টমর্টমের জন্য পাঠানো হয়েছে মনুবাজার PSC-তে। তো দেখতেছি আমরা যতটুকু পারি, এটা যদি মার্ডার হয়ে থাকে তাহলে আসামিকে ধরার জন্য এবং অতি শীঘ্রই যাতে পোস্টমর্টমের পরে বোঝা যাবে যে এটা যদি মার্ডার হয়ে থাকে। সবার সাসপেক্ট, পুলিশেরও সাসপেক্ট এখানে এটা মার্ডার হয়েছে। তো আমরা বলতে চাই যদি মার্ডার হয়ে থাকে এটা সুস্থ বিচার এবং তদন্তর মাধ্যমে যাতে এটা আমরা যেই করেছে তাকে শাস্তি যদি দিতে পারি তাহলে আমরা সাকসেস মনে করব। তো এই কারণে আজকে আমরা থানার এবং হসপিটালে গিয়েছি। পোস্টমর্টমের পরেই সব কিছু আমরা এটা কি মার্ডার হয়েছে না ন্যাচারাল ডেথ এইগুলো আমরা বুঝতে পারবো। তো এই কারণে আমরা চাই যদি মার্ডার হয়ে থাকে এটার আমরা যাতে যে আসামি ওনাকে আমরা যাতে ধরতে পারি। নমস্কার। আইয়ার পর টকাইয়ার পর এত মানুষ টকাইছি খুঁজে পান না বাচ্চাটি কোনে মারা লাগছে না কোনে করছে আমরা জানি না, আমরা কারো সন্দেহ করতে হারি না। তারপরে আজকে সকালে প্রায় এ সময় কয়টা বাজে আমরা টাইম তুমি জানি না, পুলিশ টুলিশ যাইয়া কালকে দেখবো মানে খুঁজেছে টকাই হার না পর তার আজকে সকালে পুলিশ টুলি আইয়া তারপরে কুট্টো আইনা টকাইয়ের পর মানে রাস্তা মানে দেখছি যে আমরা দেখাইতে দেন না, কালকেও দেখাইতে দেন না। বাচ্চা 9 বছরের বাচ্চা যদি এই অবস্থা করে দিত, আমরা শাস্তি চাই। অনেক তো করছি করছে শাস্তি আমরা চাই। কি নাম আছিল, নাম কি? দেশিকা ত্রিপুরা, বয়স 9 বছর। দেশিকা ত্রিপুরা। কোন ক্লাসে পড়াশোনা করতো? নার্সারি থেকে হরাইতে অন KG 2-তে ক্লাস 2-তে হরে অন। বাড়ি কোন জায়গাতে আছিল? বাড়ি হচ্ছে এটা ভৈরব দেওয়ান পাড়া, ঠাউট কালাডেপা। আচ্ছা, আমরা So we are for now. Keep watching Hornbill TV.